K-Track 4. K-Track 4? Ha? K-Track 4? Yak. Ay, accept. Accept. Wala si Natsumi. What can you do, Natsumi? Baka kami magkalaban ni Abin. Sabi na. Ano yung MMR niyan? 10.5? Ay, 11.5? Oo. Pagka endang stream, mga 7 na siguro. Uy! Stream sniper yung kalaban ah. Double down! The battle begins. Ewan ka ba? Ay, patay ako dito. Puta ka, nakaka-double down ko na. Uy! Nagilan niya yan. Sokto naman. Okay. Ay, tayo reach. Uy! Tangina ka, nakakagulat ka. Ingat ka tayo. Ay, ako? Ako yung namatay. Matay din ako do eh. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. Ngayon ko lang ulit narinig yun ay nakakaiyak. Ah, ngayon? Mamaya ka sa akin. Holy shit ka. Uy, wag naman sana. Oh, what? Nice one, Marlo. Tayan, dali. Dali. Kasi, 3, 2, okay. 1. Fine. Kayo ba? Kakapikong kayo ah. Meant be missing. Third. Ipit na tatay. Hindi nyo na alam gagawin niya, sir. Killing spree. Uy! Ay naman yan. 6 guys. Carol. Ang bata ito si Masaros ang kainis siya. Rat! Likod tol. Never mind. Care, gusto. Rat bro. Killing spree. Okay. Your top tower is under attack. Gusto naman top. Double kill. Nice. Top tower. So, sama Blink Dagger, hindi nag-TP. All good. Ako nag-ward tol. Bilis mag-reset, no? All good. Ano ba, Masaros? Ready TP guys. TP. Party. Magnus walking top guys with root. Yung mo nung... Oh? We need one more guys. Wala ako. Magnus Invi guys. Okay lang. Isang... Wala, kahit... Berserk TP. Ang tagal niya nung TP dun to eh. Spree. Double kill. Kaya yan kay RTC na kanal mga carry niya. Punta na dyan tol. Good shot. Ay gago. Hindi ka mag-out? Reform na naman si Blue. Oh! Not yaps. Katawa ka bid. They're unstoppable. Ay nako. Kaya ayoko magke-carry. Kanto ko nalalabasan. Mas madali man ang sa pub. Hindi ko alam. May ward data dito. Grabe ka naman. Hindi pa nga panalo, di ba? Pag nanalo, sige. Ako mag-decide ako kung ano. Mali. Okay guys, i-content nyo yun ha, Gabi. Sinolo ko sa Abed.
Uy. WTD. Teka. Your top tower is under attack. Ano, Ben? Uy. Monster kill. Ay, ubusin mo kayo. Oh, maganda Ay, ba? magkakamal eh. Killing spree. Double kill. Ganda ng boss niya. Ano niyo ba ako papatayin? Oh, Ang kukulit niyo. Need kill this stupid edge, guys. Uy, stupid inch. Kago ka. Sige. Uy. Ayun! Hindi nag-ulti oh. Uy, dodge! Killing spree. Nakita mo yun, Ben? Parang ang muna niya. Dominating, I guess. Your bottom Impossible tower kill. is under attack. A dominating performance. Ano ba kinikerry dip ko lahat ng carry ngayon? Doktor ko gumagana na. Sprites are with you. Ah! No RP, hehe. Na-RP, nag-RP. No RP. That was, as they say, wicked sick. Kulang-kulang naman. Ay, no biggie bis, Ben. No biggie bis. Ay, meron pala. Touch mo, Gab? Sino ba ako? Can you say my name? May sino daw siya Eh, eh. di search mo sa Google kung sino may trophy na carry. Solid ka naman. Impossible kill. Ha. You look stun, Abed. You look stun. Nakakapikong ka. Ay, don't kill range, don't kill range. Eh, ba't di ako nagkakamana? Kinuha ni Barlo, Gab. Oh, tangina ka, Barlo. Anong pala yun? Bottom barracks has fallen. Nagkakamana. Ano? Uy! Oo. Ano? Ano? Okay. Ano Yung ka? bakis yan. Hoy, Enemy's Ganun middle ka pala. barracks. ano ka? Ano ka ngayon? Na. Skiver ako niyan ah. Your top tower is under attack. Sama bigla dito. Hello, yun yun! Oh, sige. Ano yan? Killing spree. Nasaan ka, oy? Hindi mo last name ko. They're unstoppable. Kiri. Last name, Gab. Top barracks has fallen. Okay din yun, ah. Negative. Last name mo manalo. Your top tower is under attack. Ay, labras na ito. Malaki-laki talo. Laki na tol! Last, nice game sa'yo, lo. Medyo impressive ka rin. Medyo impressive. Enemy's middle tower has fallen. Comment ko medyo. Kaya. Ay, sabi. Ay! Ay! Victory. Ganyan tol. Uy! Iki ako eh. Plus Or- 30 tol. 52?